Kaya po, minutes. Si MJ, oh. 6 months na kanini MJ. Aray, aray ko po. Aray. Nya, tamtaks, oh. Tamtaks ng parungaw. Aray. Ama mo. Yan Dad. Wah, ayan, kaya. Tako kita. Kita. Ay, MJ. Amasyal kaya ngarap bali, MJ. Ne? Siya, attention. Tayo. Yan, laki nga gagawa kanini. Amasyal. Okay, nagbalik ka, MJ. O, ni ngarap bali, me. O, ni amam lang ito. O, ni amamong manimplam. O, kabulaklak na na, MJ, ha? O, sige. Muli na, MJ. Ang kabulaklak na kanimplam na, ne. Okay na, le. Kaya yung kotse, MJ. Kotse ng daddy, ne. Ha? Ayo. Oh, what? Mako kajay mo ka munta? Brum brum. Okay ni. Where are you going, baby? $1, $2, $15,000. Money. Oh, yan, Jay. Oh, uli na kembali, MJ. Ay, MJ, muli na kano, kembali. Mamasyal ya kano. Tayo. Kay birthday kami na mga dua. Yan doon dati. Tayo. Ayan, oh. Kain na ning kaya, oh. Yung plum na, kabunga na, Jay, oh. Oh. Jay, tayo, close up po na yung baby ko kita. Tayo, Jay. Tayo. Ang masisilo, ya ka ning baby. Tangi ka na masisilo. Masisilo. Tayo. Masisilo. Say something. Smile. I'm 6 months na ka ning baby ko. Oy. Oy, tanga lo na, bili kay Kenny. Tanga lo, Ken kayo. Tanga lo. Hop. Oy, tanem, Jay. Taho? Ha? Dade, ho. Ay, dade, ho. Jay. Talon na. Kenny ka pa saglit, ang itatanga lo. Hello, how are you doing? Okay. Ay, lumawit ka rin, Jay. Say something to somebody. Hello, everybody. Hello, my cousins. I'm already 5. Huh? 6. I'm 6 months. I'm already bored. Come on. Ito, oh. Balita nga lang. You wanna go to backyard? Ha? Kem backyard mo tatamtar. Oh, kem backyard. Wala yan eh. Makalawi yan mo tayo kem backyard. Lagi nga gagawa, mamasyal ka niya mo. Oh. Ayun. Ayun ko rin tanaman. Mas barbecue ang. Mamitas yung bus, MJ. Ayun na yung peras. Pitasan mo rin peras. Ayun, oh. Peras ng Tito Ray mo, oh. Ang peras ng Tito Ray mo. Peras, oh. Mamitas kang peras. Maglibot mo na, Jay. Oh. Jay! Kada mo. Ay, may silo yun. Silo yan. Maning apple, me. Pa-blooming. Okay ba ito sumatingan ako? Mamulaklaklapakan yan, Jay. Jay. Yan, mamasyal ka nila. Kaya nga, mainip nagiging kilubali, Jay. Amo na. Kinita ang kain, I-download tayo kaninin na. Ay ka na. Download. Sky 05. Tawa. Hello everybody. Kumusta ko ng Ken? O niya MJ, malapit na muli na Jay. Muli ka kami, boss, sa Polo Baw. Bago nga kita pisan. Ay, ginugoy, tana. Oh, bakit? Tana. Ay, nagloko-loko na. Oy, ta, bakit? Ay, harapan may mami, oh. Bye-bye. Ay, bye-bye, ta. Ay,
Ano? Ano? Lab? O, tara, tara. Ah. Ah. Te. Mhm. Te. Tawag itong metong. Ayan. Ah. Ah. Malapit niya mo. Ayan. Where's the plane? Where's the plane? Ah. Oh, magbabay na ka. Bye-bye. Bye-bye. Ang bye-bye. Alis na ako. Ito, mayari na kanya. Bye-bye. Ang bye-bye. 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 Oh, bye-bye na, bye-bye. 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 Tik.